numéro tigima n'o ye an kɔrɔkɛ Seydou Chérif Suala Ba de la zone jaune. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم على الموجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القرشي الهاشمي المكي المدني وعلى آله الأطهار بسم الله. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أكلنا هرلا على كاشي هرلا. آمين. أبنا هو الله كنويا. آمين. لبمون ما لا كدام. آمين. أبسرامي على كاشوما. آمين. أكلو كليبيا همين بلا على دباب برميني على تبيبيا على كانيجنا. آمين. موتا باركو على كبارا نويا. موتا بنا على كبانو كنيا. jurubi minnu na ala ka sarali nɔgɔya garizigɛ gɛlɛyaw ala k'u nɔgɔya minnu ta ye kalanko ye ala ka kalan nɔgɔya minnu ta ye furuko ye denko ala ka bɛɛ nɔgɔya an bɛ dogolen n'a bangeni min bɛ lakali min tɛ se ka lakali mawuludusu bonya kama kira na somɔgɔw bonya kama ala ka bɛɛ haminako nɔgɔya wa an b'a dɔn ni kira ye fɛnɛ ko bi nɔgɔya ni kira ye dugawu bi jaabi ni Muhamadu Mustafa ye ala yɛrɛ bi sɔn o tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔba caman sera yan o ye kuma n'a fɔcogo ye mɔgɔ tɛna mawuludu kɛnɛ k'a k'i ye mɔgɔ nin ye hali denmisɛnnin min wolola bi n'a bɛ kɛnɛ kan yan anw b'o jate mɔgɔba de ye sabu mɔgɔ min yɛrɛ bɛ bɔ a ka so ka na ala ko kɛyɔrɔ la mɔgɔbaya de b'a to i bɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ i tɛ kira fɛ i tɛ su ka kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ wuli ka na mawuludu kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ kira de ka bon i bolo ala ka bon i bolo n'o bonyara mɔgɔ min bolo o de ye mɔgɔba ye nka an ka maaba kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yan centre iranien directeur bɛ Cheikh Fati an tun ka dakuru ɲɛ fila foli da a ma nka a ma tiɲɛ komi kumaw kɛra ka ban an kɔni an bɛna don wajibi kɔnɔ a yɛrɛ b'a faamu an bɛ dugawu kɛ u ka jamana ani Mali halisa ala k'an kan bɛn baara nɔgɔya min b'an cɛ ala ka dɔ fara o kan honorable fana jara an b'a fo kosɛbɛ a ka bonya sera an ma Koyita yɛrɛ n b'a fo ka bonya caman sera an ma an ti foyi kɛ fiyewu f'a k'a ka bonya kɛ o dɔrɔn tɛ a yɛrɛ farikolo a bɛ wuli n'o ye a bɛ na an mɛnna ka minisiriw ye a ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la a ma bon a yɛrɛ bolo wa yɛrɛba fɛnɛ tɛ donc an b'a fo ka tila ka premier ministre fo a tɔgɔ la ka gouvernement bɛɛ fo ka président yɛrɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ n y'a f'i ye n ko an ye fini minnu don mawuludu su fo k'a bila bi dumuni su la
président muso de ye fini ninnu di ko ka mawuludu kɛ n'a ye ko n'ale cɛ bi mawuludu la ni maliyɛnw de b'a fɛ k'ale yɛrɛ b'a la a seko a y'a di kɛra fini ye sutura ye ala k'an sutura o la an ka mɔgɔba caman bɛ yen déjà dɔw bɛ yan olu dogolen t'aw la an bɛ foli di bɛɛ ma dugutigilakaw ka foli bɛ yan ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ala ka haminanko bɛ nɔgɔya ala ka labanko ɲuman di an ma bɛɛ b'i fo sigida in a mɔgɔ bɛɛ b'i fo su in na walanda a tɛna kɛ walanda janba ye sabu sini an kan ka dugawu kɛ sini dugawu a barika ka bon a nafa ka bon an bɛ se k'a fɔ mawuludu yɛrɛ barika n'a a nafa bɛɛ a bɛɛ bɛ dafa sini sabu bi ye wajibi de ye mɛ sini an bɛ se ka fɛɛrɛ ka dugawu kɛ i b'a fɔ an y'o layidu ta ka jawshanli kabiru kalan fo siɲɛ 70 fo a kelen pe dɔrɔn a kelen pe o bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan i n'a fɔ jibirila y'a fɔ kira ye cogo min ka nɛgɛ guloki to jibirila la jibirila ko k'a k'u bɔ f'a ka jawshani don ko n'a ye jawshani don nɛgɛ guloki tun bɛ kira de la jibirila de nana fɔ a ye ko ala ko k'a ka nɛgɛ guloki bɔ f'a ka jawshani kabiru ye ko n'a ye jawshani minɛ ala tɔgɔ ba kelen don ko o ye hakililatigɛ y'a ma diɲɛ ani lahara a man laka fi dunya wal akhirah wa aman laka wal ummatika o ye hakililatigi ye i ma hakililatigɛ don i ma tuguni jamana in bɛ degun min kɔnɔ an b'a dɔn wa an b'a dɔn dugawu de b'a wuli a dugawu sila o mumin dugawu de ye mumini ka kɛlɛkɛ bere wa ale de y'i ka défenseur ye abila dugawu ti bi tuma caman i bɛ dugawu dɔ kɛ e bolo a ma jaabi nka a bɛ taa jaabi ye ko wɛrɛ la mɛ ala b'o kundo don ala k'an ka dugawu jaabi an ye dugawu kɛ jamana in sumali ko la o don jamana in a bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ dugawu la wa bɛɛ ka n'a kɛ i sini o sini fo siyakɛlaw olu bɛ ka don jamana in kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ an bɛ don min na i ko bi kadɔw ni fulaw a kɛlɛw juguyalen don a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mɛ sababu nana n'a ye parce que terroristes olu ka balawu ɲinini don u y'a dabɔ a kama fɛnɛ ka se k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na mɛ an b'a dɔn a tɛ taa ɲɛ a bɛ ban sabu n'i ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ma de ko siya kelen fa kelen ba kelen sinankunya ni badenya ni balimaya de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛlɛw tɛ taa ɲɛ nka an bɛ dugawu k'a la dugawu ninnu bɛ jaabi fɛnɛ islamisi ninnu ka ɲɛmɔgɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ minnu tun bɛ ka na ni balawu ye fulaw ni kadɔw ni bamananw ni ɲɔgɔn cɛ ko ala y'a kɛ an ka sɔrdasiw ye a faga a fagara n'i ma fili kunu yɛrɛ a fagara amadu kufa donc o b'a jira k'a fɔ dugawu minnu b'a la ka kɛ a bɛ jaabi halisa an ka dugawu kɛ maa o maa ko i b'an ka jamana in ɲini ni fitinɛ yɛrɛ bi ala ka fitinɛ segin yɛrɛ ma maa min mana jamana in ɲini ni balawu ye ala ka balawu da i yɛrɛ kun ala k'an ka jamana kisi halisa an bɛ foliw kɛ bugula kumana an b'a fɔ mɔgɔya bɛ kɛ tan ni ala sɔnn'a ma anw yɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ n'i ka tanfa bɛɛ n'i ka faamuyali ni mɔgɔ min y'a faamu ne bɛ nin candidat in soutenir ne bɛ nin président in fɛ bɛɛ n'i ka sira don o kɔrɔ tɛ ko an ka balimaya bɛ tiɲɛ ko an ka teriyaw bɛ tiɲɛ fo ni mɔgɔ min ta ye mɔgɔ ko de ye en général n'i ye mɔgɔ min kɛlɛlen politique ko la k'a kɛ fitinɛ ni ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ de b'a kɔnɔ n tɛ karisa de fɛ
Par exemple, ne ka kɛlɛ kun ye n tɛ IBK de fɛ jamana ko tɛ dɛ. N tɛ IBK de fɛ fiyewu. O la ni choix la ko IBK dɔrɔn n bɛ choix la fɛnɛ kɛ. Ne tɛ Sumayila de fɛ. O la ni mɔgɔ min ko Sumayila dɔrɔn n tɛ k'o fɛ fo ka taa n sa. O de don. Mais n'o y'a sɔrɔ ko Mali ko don. I mana mɔgɔ o mɔgɔ soutenir ni mɔgɔ min ye fanga sɔrɔ n'o garizigɛ donn'a la an bɛɛ bi fara o de kan k'o tigi dɛmɛ u ka se ka jamana baara ka jamana kɔrɔta ka jamana tɛmɛ jamana tɔw la degun ni gɛlɛya min b'a kɔnɔ ka se k'a ban nka ni halisa k'i t'o fɛ i t'a la e dun b'a dɔn a gaɲɛna bɛɛ kan ka ko faamu bɛɛ kan ka ko dɔn aw ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka o de yira mɔgɔw la sinon jamana IBK nan'a sɔrɔ a bi dɔ bolo Ɲalo fɛnɛ ka o y'a sɔrɔ a bi dɔ bolo IBK ta bi ba ka sɔrɔ a bi dɔ fɛnɛ bolo wa a bi di dɔ wɛrɛ ma donc mɔgɔ ko tɛ Mali ko de don an k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma opposition o majorité o an k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ka se ka taga ɲɛ kɛlɛ yɛrɛ min bi jamana in kɔrɔ fɛ ani Mopti mara la a tɛ jamanaden permettre foyi la i kana ni fitinɛ wɛrɛ ye ka fara nin kan tugun an ka jɛ an ka solution ɲini nin n'a y'a sɔrɔ a bɛ faamu o de la ministre bi yan n bɛ profiter ka ci dɔ s'a ma jeunesse ka ministre de balawu bɛ yen dɛ ministre balawuba de bɛ yen jeunesse diminen don kɛlɛ yɛrɛ bɛ yen u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jeunesse min ko k'an bɛ maakɔrɔbaw bonya jeunesse min ko k'an bɛ sijɛw bonya jeunesse min ko k'an bɛ faamaw t'u danbe la u ka baara kɛ o jeunesse ani jeunesse min ko anw m'an ta kɛ faneni ani baneni an tɛ dugutigiw bonya tugun an mago tɛ alimamuw la karamɔgɔw yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ mɔgɔba t'an bolo an tɛ maa bonya olu bɛ ka kungari ɲɔgɔn na dɛ hali bi sisan kɛlɛw bɛ kɔfɛlaw la hali bi an bɔra kibaruyaw kalama kɛlɛw bɛ jeunes yɛrɛ dama u bɛ ka wuli ka ɲɔgɔn kɛlɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ minisiri ye dɔrɔn olu de bɛ se k'a ban sabu n'i ye yiri falennen n'i y'a bolo tigɛ cogo o cogo a bɛ laban ka falen nka n'i ye yiri dili bɔ a bɛ o yiri ko bannen kojugu fanga dɔrɔn de bɛ se k'a s'a dan na k'a ban pewu donc ale min ye jeune ka ministre a bɛ fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn sariya min bɛ yen ko mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw man ka ɲɔgɔn dɔgɔya o sariya ka appliquer dɔrɔn sinon n'a ma appliquer an ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la a b'a fɔ ɲɔgɔn ye sini dɛ parce que a tɔ bɛna kɛ kɛlɛ de ani fitinɛ Bamakɔ fɛnɛ parce que mɔgɔ b'i nɛni k'i dɔgɔya k'i jaga ka nkalon jugu sugu bɛɛ da i la i bɛ taa n'a tigi ye fanga la u t'a minɛ o b'a bila u b'a minɛ n'u y'a minɛ u b'a bila i yɛrɛ ɲɛ wa u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko sariya yɛrɛ la ko nɛni yɛrɛ ko fɛn t'a la yɛrɛ juge dɔ yɛrɛ de fɔ anw ye ko nɛni ko pɛni t'o la yɛrɛ an bɛ nin kabako ye mais ni Mali tɛ a tɛ kɛ diɲɛ jamana si la sabu faamaw sabalila ka tɛmɛ sabali ye tiɲɛ ni jamana bɛ ci sabali min na sabali man ka k'o la tugun parce que n b'a dɔn a mɛn o mɛn anw yɛrɛ bɛ sabali de ɲini mɔgɔw fɛ mais a mɛn o mɛn mɔgɔw bɛna révolte ɲɔgɔn kan ma jeli kana na bɔ ala kan donc n'olu y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ni min y'a kɛ nɛni ye manamanakan fɔ ye n ma dan sagolen fanga ka dan dɔ sigi a la dɔw yɛrɛ ta ye dɔrɔn an ka kuma mɔgɔw k'an ye kuma la k'an bɛ nɛni na objectif yɛrɛ tɛ kuma la jamana kuma tɛ karisa y'i pari ni mobili b'a bolo ni muso b'a bolo a y'a kɛ tan a finna a jɛra kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ yɔrɔ nin tɛ jamana ko tugun ni mɔgɔ bɛ kuma minisiri kan n'i ko ko minisiri baara dɔ dira a ma a ma se k'a kɛ n'i y'o tiɲɛ fɔ minisiri o bɛ faamu mais minisiri fa tɔgɔ a ba tɔgɔ ye nin a musow tɔgɔ ye nin a denw tɔgɔ ye nin a ye nin ɲɛmɔgɔden sɔrɔ a y'a kɛ tan o bɔra minisiriya kɔnɔ dɛ o donna sira wɛrɛ kan
bon an dun bɛ ka taa taabolo min kan n'an tora ta a man ɲi bon bɛɛ dun bɛ se ko dɔ la Ablaye bɛɛ bɛ se ko dɔ la dɛ jeunesse sera ne ma bilahi u ko ko an ka kuma kɔnɔ tɛ k'olu ser'u dan na dɛ k'u ser'u dan na wa olu tɛna mɔgɔ wele polisi la tugun olu tɛna mɔgɔ wele gendarmerie la ko hali n'olu bɛ minɛ ka don kaso la k'olu tɛn'u sigi k'u ka dugutigiw nenitɔ ye tugun k'olu tɛn'u sigi tuguni k'u karamɔgɔw nenitɔ ye k'u ka alimamu datɔ ye lɛfɛ kɔnɔ ko walahi olu t'u sigi tuguni ka u somɔgɔ dɔ nenitɔ ye k'o ye minisiri ye walima o ye faama ye ka taa nkalonjugu ta ka da i la k'u taa u sigi k'a lajɛ tugun hali n'u ni bɛ to a la k'u t'a to yen n'an bɛ ka t'o taabolo kan a tɛ kuma justice k'a ka baara kɛ dɔrɔn ni min ye dan sago a ka yir'i la i ye dan sago ne tɛ fɛ ka jɛya ni kuma kan yɛrɛ n b'a dɔn minisiri b'a faamu min bɛ da o yɛrɛ kan u b'a dɔn wa min bɛ ka da bɛɛ kan bi bɛɛ ɲɛ b'a la jamana tɛ se ka to tan dɛ jamana sariya kan ka appliquer sariya sɔsɔlaw o de kun na ala ka hɛrɛ k'an n'u ye o la Ablaye an sigira n y'a f'i ye ko sini o ye dugawukala ye ni ala sɔnna ma donc an bɛna tɛmɛ ni walanda ye ni kulo garizigɛ kɛra min ye u bɛ na mɛn inshallah an b'an ka mɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la dugu o dugu la ka o fa an bɛ bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ donc an b'a fɔ Cheikh Kanta ye a ka labɛn ka tɛmɛ ni walanda ye an ye walanda min na bɛn zamzamiyu kan makiyul madaniyu kan shamsul huda kan kamaru tamamu kan baharu anwarillahi kan mahadinu asrari kan an bɛna tɛmɛ n'a ye bi su in na kana siga a la fiyewu dugawu bɛ jaabi bi su in na kana siga a la jurumu bɛ kafari mɛlɛkɛ min bɛ yan o hadamaden tɛ ala yɛrɛ ka sebaaya kɔnɔ a b'a ka ŋaniyaw sigi a b'aw mafa ka aw sigi ka lamɛnni kɛ k'i nakun dɔn k'i nakun ye alakira ko de wa mɔgɔ min nakun ye alakira ko ye o ma pɛridi o la an b'a fɔ Kanta ye a ka tɛmɛ ni walanda ye A'udhu billahi minash shaitanir rajim. a ko an bɛ tanga ɲini setigi ala fɛ taliba masa min bɛ mɛnni kɛ mɛnni dulon tɛ fɛn na ala min bɛ yiri kɛ yiri dulon tɛ fosi la yarabi o ala ye n ka dugawu ni sitanɛ ci Bismillahir rahmanir rahim. a ko an bɛ kalan daminɛ k'a fɔlɔfɔlɔ yan Ablaye ka ju jɔ ni faamaw ka faama tɔgɔ ye setigiw ka setigi hayyun kayyumun ɲɛnɛma min jɔnbɛ n'a yɛrɛ ye ɲɛnɛma sabali o de ye ala ye ale de jɔlen don n'a yɛrɛ ye danfɛn bɛɛ mago b'ale de la kana siga o la fiyewu ala y'a yɛrɛ fɔ kulu walaw kɔnɔ k'a ban pewu ok n ko ala y'a yɛrɛ fɔ kulu walaw kɔnɔ k'a ban pewu a ko cogo di kulu walaw ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad u nana kira ɲininka ko moi i ka ala yɛrɛ ye mun ala de ye Muhamadu zira don wa nɛgɛ don wa mɔgɔ don wa a fɔ an y'an ka don a ko kul a f'u ye wallahu ale de ye ala ye kamana bɔ a masa min ka ko cogo ma dɔn Ablaye ala cogo dɔɔnin tɛ a bɛ sɔn ka jugufin sɔn ka nin kɛ fantan ye k'o dɛsɛ a bɛ sɔn ka jugu kafiri kɛ faama ye setigi ye ka nin mumini kɛ sentan dɛsɛbaatɔ ye o de ye ala ye min ti dɔn ahadun kelen ka kelen a sɔmadu
jigi bi sɛmɛ min na i m'a ye ale de ye ala ye jigi bɛɛ bi da ala min kan lam yalid a ma fɛn wolo wa lam yulad fɛn yɛrɛ m'a wolo wa lam yakuni lahu kufuwan ahadun wa bɔɲɔgɔn fɛ foyi ti ala la k'a fɔ ko hakili bi fɛn dɔ sɔrɔ k'o ye ala ye la a bila o ti yen kuma dɔw la miiri dɔ bɛ na sitanɛ bɛ kulonkɛ hadamaden na a b'a f'i ye kuma dɔw la i n'a fɔ ala ye cɛkɔrɔba dɔ ye walima kabanɔgɔ de don walima kulu dɔ de don walima mɔgɔ jan don mɔgɔ suruman don n'o nan'i la dɔrɔn kulu walaw kalan o kɔrɔ ko sitanɛ bɛ ka kulonkɛ la fɛn fɛn bɛ miiri ko hakili b'a sɔrɔ o tɛ ala ye laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ala ni foyi tɛ kelen ye wa mɛli masa don yeli masa don o la aw min sindini ni ala kɔrɔ talen tɔgɔ ye i bɛ ala ye ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ jan u ye Seydina Ali ɲininka ko a bɛ ala ye wa a ko ale tɛ fɛn min ye k'ale t'o bato ko ale tɛ fɛn min ye k'a t'o bato o ko cogo di ko ala bɛ ye ni ɲɛ ye wa ko la ɲɛkisɛw t'a ye nka dusukun b'a ye ala dusukun b'a ye cogo di ni ala ka kɛwale ye n'i ye so kɔni jɔlen bannen i b'a dɔn mansɔn y'a jɔ n'i ye chaise dilanni i b'a dɔn soudeur y'a kɛ kana se k'a la fiyewu n'i ye armoire bannen menuisier bolonɔ don wa n'i ye adamaden jɔlen ye ka dugukolo ye ka kuluw ye ka kalo ni tile ye ka dolow ye i n'a dɔn ko ko dɔ y'o fana bila ye jɔnni de y'a présenté la menuisier wa tailleur wa faama jumɛn faransi wa États-Unis wa Irishila wa G5 walima G6 walima G7 jɔnni de y'i présenté k'ale de ye kabakolo gulo k'ale bɛ tile bɔ k'ale de ye dolow bila sanfɛ jɔnni de y'i présenté o la qadirul muqtadiru khaliqul bariul musawwiru ale de tɔgɔ Allahu jalla jalalu e bi ala ɲini yɔrɔ min na e t'a ye kuma dɔ la dɔ bi ba ko n'i bɛ kodɔn ko kodɔnna kan ka miiri de mais ale ɲinɛna ko kodɔn dabaga ala bɛ yen kodɔn tɛ se k'o ala sɔrɔ n'a ka kodɔn ye ko ni yɔrɔ min ye ala jɛ i ka dan ye i bɛ dan ye n'i y'a mɛn kodɔn hakili faamu n ko kodɔn de y'o fana bila ye yanni o kodɔn n'o faamu n'o o hakili ka na n ko ala tun bɛ yen o la ni a ye ala ja o ka ale ye cogo min na k'a sɔrɔ cogo min na a b'a sɔrɔ yen n'a m'a ja cogo min na a t'a sɔrɔ yen o kɔrɔ ye mun ye dɔw ko sɔminan duuru ne bɛ nin f'i ye kuma bɛɛ ko n'o tɛ fɛn min sɔrɔ dɔrɔn k'o kɔrɔ k'o fɛn tɛ yen a bɛ sɔminan duuru n'o tɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o tɛ yen sɔminan duuru ɲɛ k'a ye tulo k'a mankan mɛn da k'a gu dɔn maga ka k'a la walima a kasa ka sama ko n'o duuru fɛn o fɛn t'o kɔnɔ k'o tɛ yen mais o jaabi ka nɔgɔn kojugu parce que fɛn min bɛ adamaden yɛrɛ la marcher n'o tɛ adamaden na adamadenya bɛ ban k'i jɔlen to i sen fila kan n'o ye hakili ye sɔminan duuru t'o ye ni foyi ye hakili t'i ye ɲɛ la maga ti k'a la a kasa ti sama a gu dɔɔnin tɛ a bilɛ o tuma na a ti kuma nka a bɛ yen bɛɛ sɔnn'a ma ko a bɛ yen ni hakili t'i la i tɛ se ka ŋaniya siri o tuma ŋaniya yɛrɛ min b'i la i ye ŋaniya siri su in na ka na wajibikɛyɔrɔ la ŋaniya b'i kɔnɔ ko n'i bɔra yen k'i bɛ taa i ka so o ŋaniya min b'i kɔnɔ n'i bɔra yen i bɛ taa i ka so o ŋaniya e b'a ye e bɛ maga a la wa e b'a mankan mɛn wa e b'a kasa sama wa mais a b'i la n'o t'i la mɔgɔya tɛ se ka kɛ o tuma na ni ala fana ko k'ale bɛ yen k'a t'i ye ko maga ti k'ale la ale kasa ti sama a ku ti dɔn o la i bɛ da la k'a fɔ ko o se bɛ ala ye wa e kan ka danaya bɛɛ sabati o kan o la n'i ye ko dɔn n'i kɛra faamutigi ye i bɛ ala ye ni fɛn bɛɛ ye wa i bɛ ala ye ni kodɔn bɛɛ ye i bɛ ala ye ni hakili yɛrɛ ye. Salamu alaikum.
ala ye ni faamu o la anw bɛ sinji ni ala tɔgɔ ye ala min ye hakili d'a ma ka kodɔn d'a ma ka faamu d'a ma ka miiri d'a ma an b'o miiri n'o kodɔn a n'o faamu kɛ ka ala yɛrɛ ye an bɛ sinji n'a tɔgɔ ye na ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق ako an bɛ sɔnni ka kisi kɛ danfɛnw n'a sɔn hɛrɛma kan قائد الغر المهجلين أحمد حميد محمود أهيد وحيد ماهي عاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر صائب الخلق العظيم abla jogo belebele batigi Muhammadu Mustafa ni jogo kayni nabi man pete akayni kira be nyaado aramaden tawti tugu wali ko kuma te foye kutubu ko kuma te foye opmani wali jogo nyana ni joy Muhammadu ni kutubu jogo nyana bi nyani joy Hashimiyu ni kira jogo bi nyani nyani joy Zamzamiyu wala la Sheikhul Busiri koti faqa nabiyina fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami ko Muhammadu ede nabi nyumon da kuda jogola ani dan jogo chenina ibu nya abela wa umasuri ya ni boya yo ka doni ci tabo Ahmad al-Bashiru Quraishi madani wala ni jogo me kira kan ni vola dro agalu tigiya a shishe ce Allahu akbar al jogo ta ala kira la fiyo sallallahu alaihi wa sallam wala ubi kuma do fo u tafsir ka to filudu ami ñogon debe ka ñogon bo filila abla ka sura ma kedi kele ni mashiba foni mi yere ko kiba kedi kele no to ni ko do nay e ka na doni ki yele ni ka fo e ma nga fo ko wolo la ka sura bi fota ba fota no do dora Abu Jali jala ki kunte ef wallahi awolo la mi na sarul ya Allah abla ba me tafsirula iba me karamo da ko kira ha jugo kai u yɛrɛ b'o fɔ an bɛɛ b'o kan ko jogo belebeleba tigi don nka i bɛ tila ka na n'u da k'a jogo ma ɲi a ti fɔ da la u fɛ a bɛ i b'o dɔn mun fɛ komi n bɛna exemple dɔ de ta dɔrɔn sura dɔ la a camanba de bɛ yen n'an ko an b'o dɔrɔn kɛ walanna ye su in na an bɛ fɛ ka kira d'i ma di cogo min na a ka bangeni ko minnu kɛra a jaabi minnu kɛra mujiza minnu kɛra ma da la ni bɛ se ka don o kɔnɔ. Na min wasa ni kelen ye ou bien peut-être fila sigatula u b'a fɔ ko anw ka kira anw ka kira anw ka kira min ka wusa ni Nabilahi Isa ye o ye chrétienw ka kira ye u ka fɔli la anw ka kira min ka wusa ni Musa ye o ye yahudiyaw ka kira ye u ka fɔli la ko kira o de ye ulul azmi cɛ duuru ala ye nabi ɲuman duuru ta kira duuru ta k'o fisaya ni kira bɛɛ ka tila ka kelen ta o la ka Muhamadu de bila a bɛɛ ye sangare su kiraw ni nabi ɲumanw bɛɛ jɔlen Jibirila bɛ yen mɛlɛkɛw bɛɛ jɔlen ala ko Jibirila ma ko ordre di u ka jɔko fila seli Jibirila ko a ye jɔko fila seli Adama ko k'ale tɛ bila ɲɛfɛ ko Muhamadu de bɛ jama laseli kira de ye nabi ɲumanw laseli Baitul Maqdisi la a fa n'a mɔkɛw ni fɛ ka mun f'i ye ala y'o bonya bɛɛ kɛ kira min n tila ka mɛn sura dɔ bɛ yen ko abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma n'i ye kuma in nacogo n'a fɔcogo ye dɔrɔn n'i ma tafsiri lajɛ dɔrɔn i bɛ se k'a kɛ kira ye k'a sɔrɔ kira ni yɔrɔ ka jan nin cogo sugu mana fɔ kira la silamɛ i bɛ décourager silamɛya la kɛnɛ ka kɛ Haidara e ma ye mɔgɔ minnu bɛ silamɛya nɛni u t'u kun fɛ o n'u bɛ silamɛya nɛni u bɛ perewu de ɲini an yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ k'a dan kɛnɛ kan hali cɛ min ye kira nɛni de ye Salimani Rushdie n ko silamɛ de kun don mɛ a ye silamɛw bugɔ k'u gosi ni yɔrɔ min ye a y'a ta silamɛya kɔnɔ
abi dase ni yɔrɔ ninnu bɛɛ ma Allahu akbar. ko kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko kira yɛrɛ bɛ fiɲɛtɔw ni dɛsɛbagatɔw bɛ n'a ɲininka diinɛ la ko a mago foyi t'o la ko maga maabɔw mana na k'a bɛ girin olu kan Subhanallah. wa an yɛrɛ ka tafsiri sugu b'a fɔ dɛ bɛɛ b'a fɔ n'i ko i b'u bɔ a fili la e wolola k'a sɔrɔ an bɛ tafsiri kɛ Allahu akbar. fa de b'e la i wolola k'a sɔrɔ an bɛ tafsiri kɛ foyi t'a to an ka nin bila n'a taara ka kalankuraw kan a y'o kɛ a t'a ta ye Allahu akbar. Haydara. ne la diinɛ kɛra ale ta ye sisan Wallahi. nka n'i ye lamɛnni kɛ Aha. a basa ko ten ko kira de y'a ɲɛsin u b'a fɔ cogo min na Aha. ko wa tawalla ko kira y'i kɔ don Allahu akbar. an ja'ahul a'ma ko fiɲɛtɔ nalen kira ɲininka o fiɲɛtɔkɛ in de ye ibnu ummil maktumi Aha. Allahu akbar. cɛ min ye sahaba ye a ɲɛ finnen don ko a ye diinɛ nege minɛ parce que mamadu tun bɛ wajibi de kɛ sugu fiyɛw la k'a bɛɛ fɛ a ye kira mankan mɛn ani kibaru minnu bɛ dugu kɔnɔ a nana k'i jɔ n yɛrɛ ka na ɲɛɲini bɛna don a la Sigatula. a taara kira ɲini f'a nana se kira jɔlen ma o y'a sɔrɔ ko kira ni maga maabaw bɛ kuma la an ka tafsiriw b'a fɔ cogo min Allahu akbar. ko a kɛlen k'o ye Aha. ko a ko a b'i gɛrɛ kira la ko a nana fo kira kɛrɛfɛ Aha. ko kira y'a ye min kɛ k'a ko kira ma ko nana baasi tɛ Aha. ko n bɛ fɛ ka don i ka diinɛ la Allahu akbar. n bɛ fɛ i k'a don k'a fɔ i k'a walawala i la Sigatula. ko kira y'i kɔ don a la Allahu akbar. ko ka tila k'i ɲɛ sisi a kɔrɔ Aha. ko taa kɔ donna ɲɛ sisira o la a y'a gɛn kɔ Allahu akbar. la ilaha illallah muhammadu rasulullah Wallahi. c'est à dire aw bɛ ka nin yɔrɔ ninnu kɛ yɔrɔ fitinin ye silamɛ an ka jɛ an ka nin yɔrɔ ninnu bɔ silamɛya kɔnɔ Sigatula. wa tahsibunahu aynan wa inda allahi azimun aw bolo ko nɔgɔmani don mais ala bolo nin ye koba ye koyi e bɛ se ka t'i jɔ kira ɲɛkɔrɔ lahara ko muhamadu e y'i ɲɛ sigi fiɲɛtɔ kɔrɔ Allahu akbar. mais an ka kira yɛrɛ bɔ yen aw dɔɔni ne mɔgɔw ka sɔmi dɔ sɔrɔ ne la walima karamɔgɔ wɛrɛ la walima misiri alimami na ko alimami mɔgɔ bɛ dɔrɔn ni mɔgɔbaw de ka denkundi bɛ a bɛ t'o la Allahu akbar. ni mɔgɔbaw ka subanseli bɛ a bɛ t'o la mɛ ni fantanw ta bɛ yen alimami t'i ta jɔnni bɛ seli o alimami kɔfɛ tuguni aw yɛrɛ ni ala cɛ maa bɛ seli o alimami kɔfɛ mɔgɔ jɔ ka bonyabaw kan tuguni ko alimami min bɛ maabaw de ɲini ka na misiri kɔnɔ ale mɔgɔ bɛ waritigiw setigiw olu ka na misiri kɔnɔ mɛ fantanw mana na n'olu kumana a fɛ alimami b'i kɔ di Allahu akbar. ko kira b'i kɔ di nin fantan na ko ni cɛ in nana ko kira y'i kɔ di hali u kun b'a fɔ k'a ko k'a bɛ kuma la fɔlɔ ma kɔnɔ ko mɛ k'a y'i kɔ di ko k'i ɲɛ sisi fɛnɛ Allahu akbar. et puis karamɔgɔ b'a fɔ ko o ye kira yɛrɛ ka danaya de sabatitɔ ye ko parce que ko ni kira tun tɛ danaya mɔgɔ ye k'a tun tɛ nin yɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a yɛrɛ b'i la gosi k'a bɛ tila k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ kuranɛ yɛrɛ tiɲɛ tigiya ko kuranɛ ye tiɲɛ Allahu akbar. ɛ ni nin de b'an da kuranɛ la jaba a man ka da la yɛrɛ Sigatula. kuranɛ falen don danaya kuma dama dama la Keneka. kira yɛrɛ ma taa kalan mɔgɔ bolo a sera ka na ni kuranɛ ye o kan ka mɔgɔ bɔ yɛrɛ olu kow ka ca o walanda ka Haydara. mɛ ko kira y'i ɲɛ sigi fiɲɛtɔ kɔrɔ k'a ye mun ye n'a y'a sɔrɔ ko fiɲɛtɔkɛ kun nana de ko wari di yan i ta y'i ka wari ye n'i y'i ɲɛ sigi mɔgɔ kɔrɔ n'a nana ko wari di yan n'i y'i ɲɛ sigi peut-être i bɛ se ka jurumu sɔrɔ i ta y'i ka wari o fana bɛ se ka Sigatula. Allahu akbar. ni mɔgɔ nana ko n bɛna jigin i ka so dunanya la i bɛ se k'i ɲɛ sigi Wallahi. mɛ kiraya min bɛ kira bolo est ce que a ta don wa ala de y'a d'a ma ala de ta don ci min b'a bolo ala de ka ci don k'a lase bon i ka tɛ fɛn min ye dɔ nana o ɲini i fɛ e bɛ se k'i ɲɛ sigi o tigi kɔrɔ a mana wari ɲini a ma sanu ɲini a mana muso ɲini i fɛ o ka gɛlɛn sa dɛ mɛ aw tɛ nin si analyse kɛ anw kɔni karamɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn k'a y'i ɲɛ sigi mɛ analyse tɛ kɛ nin si kan k'a sɔrɔ ni silamɛya jugu y'i tɛgɛ ta nin na abila i b'a dɔn o don ko suala ye min f'i ye ko ja tiɲɛ don ni mun y'a kɛ suala ninnu ta ye nin tɛ se la Allahu akbar. karamɔgɔkɛ dɔ ye ne ka tiɲɛ na segin ma a ko ten k'ale tɛ siya ye nka ko an kɔni bɛ tafsiri kɛ cogo min na dɛ ko ni silamɛ bɛɛ ye tafsiri kɛ ten ka kuranɛ kɔrɔfɔ ten ko walahi u bɛ wo caman sɔrɔ ka don silamɛya la k'a lagosi k'a ti sɔn ayi anw ti sɔn ale ni hakili ti sɔn a ma anw t'a la Keneka. n'a ni hadisa tɛ bɛn aw t'a la Allahu akbar. Haydara. kuranɛya dɔ ka kuranɛya dɔ sɔsɔ o kɔrɔ fɔ tɔ o tɛ tiɲɛ Sigatula. Haydara. abila ni hadisa nana n'a ye ni kuranɛ ma na n'a ye hadisa jɛlen kuranɛ fana jɛlen aw bɛ kuranɛ ta aw bɛ hadisa bɔ
wa hadisa mana jɛ cogo cogo aw b'a ni hakili fɛnɛ dalajɛ est ce que kira bɛ sɔn ka nin fɔ wa Allahu Akbar. a bɛ an bɛɛ tugura mɔgɔ min kɔ ne tɛ sɔn kuma min ma ne ka ye ko b'o fɔ ne bɛ e kɔ o tɛ tiɲɛ ye ne tɛ se ka sɔn o ma ne b'o fili ji la o de la abasa wata wala k'a kɔrɔ fɔ aw ye su in na an bɛ kira de ka mawuludu kɛnɛ kan a bɛ aw kan ka dɔ dɔ kira ko la nin dɔrɔn bɛ se k'i nafa su in na abasa arabukan na cogo la ala ye a fɔ cɛ wɛrɛ de ma ko abasa ko cɛ in y'a ɲɛsin kuma in kɔrɔ de ye nin arabukan mɛnnaw bɛ wata wala cɛ in y'i kɔ don hali ja ul a'ama fiɲɛtɔ nalen a ma ala m'a fɔ ko abasa ya muhamadu e y'i ɲɛsin ala m'o fɔ fiyewu u b'a kalama a b'a fɔ wata waleta muhamadu y'i kɔ don hali ja akal ahama fiɲɛtɔ nani ma ala m'a fɔ fiyewu nka ala k'o de ko cɛ in y'a ɲɛsin cɛ in y'i kɔ don fiɲɛtɔ nalen a ma e b'a dɔn cɛ in ye jɔn ye Usman bin Mazun kira ka sahaba don sahabaw bɛ se ka fili mɛ kiraw tɛ fili o nana a ko abasa ala ko ten parce que fiɲɛtɔkɛ nana o de jɔlen sɔrɔ kira tun bɛ kuma la ale jɔlen don kira kɛrɛfɛ donc fiɲɛtɔkɛ nana a bɛ fɛ ka kuma kira fɛ sahabakɛ in ko a ma k'i jɔ fɔlɔ a bɛ kuma la fiɲɛtɔ ye cɛ ye a ɲɛ ti ko la fiɲɛtɔkɛ ko n bɛ fɛ ka kuma Muhamadu fɛ k'i jɔ fɔlɔ fiɲɛtɔkɛ bɛ ka tagali ni seginni min kɛ n'a bɛ fɛ ka taa kuma kira fɛ a peresilen don kira fɛ kuma la a nisɔndiyalen don a bɛ fɛ ka kuma kira fɛ a awujalen don cɛ in dimina a kɔ Usman bin Mazun dimina a y'i ɲɛsin a y'i kɔ don a ko pourquoi e bɛ nin kɛ tan o kuma e man kɛnɛ donc ale sɔnja min kɛra fiɲɛtɔkɛ taara a ka so donc kira ma bɔ a kalama k'a fɔ fiɲɛtɔ dɔ kun nana k'a bɛna diinɛ ɲininkali kɛ kira ma bɔ o kalama fiyewu donc pour que kira ka bɔ a kalama jɔnni de bɛna kira la dɔnniya alimul ghaibi wa shahadati gundo dɔnba ala ani seereyaw dɔnba ala ko bɛ kɛ ala min ɲɛna n'a b'a gundo dɔn o ala de bɛ se ka kira labɔ a kalama o de la ala ko jibirila ma k'a fɔ a ye k'a jɛɲɔgɔnkɛ Usman bin Mazun k'a y'a kɔ don k'a ɲɛsin fiɲɛtɔkɛ la ko kira ka fiɲɛtɔkɛ wele ka na min b'a fɛ a k'o fɔ a ka kan da a ka don silamɛya la baara in banna pewu abasa wata wala abasa man abasa Usman bin Mazun man huwa al-fa'il Usman bin Mazun huwa fa'ilun marfu'un ma fɔ ale de y'a fɔ n'o tɛ rasulu tɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bɛ an ma hakili to nin yɔrɔ ninnu na ala kira mana fɔ sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jogo ɲuman ko kuma banna danbe banna maabaya banna n'i ye mɔgɔ bonya dugukolo kan diinɛ in sira kan o bɛɛ ala kira kɔrɔ i n'a fɔ cɛncɛn misɛnnin kelen diɲɛ cɛncɛn bɛɛ cɛ n'i ye diɲɛ dɔnnibaa bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a maaba bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa miseli ɲɔgɔnna su baji la o bɛ bɔ ni niyɔrɔnin min ye anw bɛ kira sɔrɔ yen de an t'a sɔrɔ jogo la an t'a sɔrɔ kɛwale la an t'a sɔrɔ foyi la o la aw bɛ sɔnni Muhamadu Mustafa kan a bɛ an ka groupement mɔgɔw sera kɛnɛ kan dakuru ɲɛ fila u kan ka d'u ma u kan k'o foli kɛ u kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ sisan an bɛna micro d'u ma sɔɔni Sise n'ale bɛ wele ko Siya Sise dɔw b'a fɔ Ayidara ka Sise ale bɛ yan ani Dr Hamza Mayiga an bɛ sɔli Muhamadu Mustafa somɔgɔw kan n'an sɔlila kira kan f'an ka sɔli a somɔgɔw kan sabu o fila gulonnen don ɲɔgɔn na e ma Shafi ka kuma mɛn wa أبو أبوكم فرد من القرآن أنزل كفاكم بعظيم شأن على من لم يصلي عليكم لا صلاة له شافي كوتشودي
ako Muhammadul Mustafa so dunge ahlul beitu aw wasara buyala aw wasara karamala ali mogo ko kuta o buya ali yaw nini ka o dogoya foni mogo min bora silamaya la de no be ni silamaya ngono ja kuya ye ina aw ye ina o togo mi ina ko Zainabul Kubra ko Yazid ba ko Yazid kid kaidaka wa makkir makraka wallahi la yamullahu zikran ako Yazid keleke feretige tabalitige an faga an jeli ko fɛn fɛn ka di a kɛ nka anw mankutu o se ka tunu silamɛya kɔnɔ kuranɛ de y'a fɔ innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt akhussu ahlal bayt maf'ulun bi ala al-ikhtisas ahlal bayt akhussu ahlal bayt ala ako nya aw de sugandi ka aw bonya ka aw jɛ nɔgɔ ta aw la fiyewu ahlul bayt de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ta o la Shafi'i ko k'aw kanu ye wajibi ye ko ni mɔgɔ min y'aw kanu o k'aw kanu n'u t'aw kanu k'a to yen faridun minal kurani ko kuranɛ yɛrɛ de y'a wajibiya i n'a fɔ seli ni su i n'a fɔ hiji ni jaga faridun minal kurani anzala Imam Shafi'i la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba aw kana wardiya kira kote aw kana sanudiya aw kana jamandiya lulu ni marjana njera be ko me min ina o fe ay ken alul beti fe naw kero fe ay ni kira sa na kira sa Allah akbar o Shafi kote ako ko man aw wasara buya e qur'ana yɛrɛ aw buya ko ni mɔgɔ min seli jɔ ka kila ka ala yɛrɛ batoli kɛ ko no ma soli aw ka ko seli ta ye sabu Shafiya mazhabu la ni salatu ma ki ka seli kɔrɔ seli ti ye Maliki fɛ sunnatu muakkada bi sunna gɛlɛman ba Allahu akbar Shiyaw fɛ wajibi don ni fi ka salatu kɛ ala kira ka somɔgɔ Allahu akbar salati Ibrahima bi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ira bɛɛ ko de ye salatu wabiyaw sɔrɔ salatu ma ila wabiyaw b'o kelen b'o yɛrɛ min yɛrɛ kɔni u b'i minɛ o de la yɛrɛ salati Ibrahima yɛrɛ de b'u minɛ sabu n'i ye salati Ibrahima kɛ dɔrɔn i b'a ye ko e yɛrɛ bi k'i ba min ma o ja o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye Allahu akbar salati Ibrahima u y'o kelen de da ko salatu kelen min daga ko y'o sinon salatul fati ko k'o kɛ ji la Allahu akbar subhanallah Salatun nariya ayo fili nyamani Allahu akbar dalalul khairati sai mi se ka dare ko subhanallah jaratul kamali ko ne o shirku yɛrɛ Allahu akbar salatu bɛɛ kalo wa biya ko ti mais u yɛrɛ salatu kelen ko ni ko o de salatu ye ko kira o fɔ ko an ka o de kɛ o salatu Ibrahima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fo ka taa bila laban wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid nani o salatu yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko kabako ba bɛ yen dabaliba ko ba cogo di salatu kɔrɔ de ye ko ka kisi ɲini ka dugawu ɲini k'a kɛ ala kira kan a n'a somɔgɔw bon e b'a fɔ ko ala ka sɔli kira kan a n'a somɔgɔw i n'a fɔ ala sɔlila Ibrahima n'a somɔgɔw kan cogo min na bon Ibrahima somɔgɔw jɔn de fɔra ala fɛ ko Ibrahima somɔgɔw Ibrahima bɔnnaw ala ye minnu kɛ kira ni nabi ɲumanw ni maabaw ni waliw mais bi tila ka don kumakan mɛn ko n'a fɔra ahlul beyti kira somɔgɔw k'a musow de ko don ko a bɔnna ninnu tɛ dɛ k'aw a bɛ min mɛn suwa la ninnu da a bɛ min mɛn olu tɛ dɛ k'a musow de ko don k'olu de ye ahlul beyti mais o fɔlɔla kira de la kira dɔrɔn Muhamadu dɔrɔn de muso kɛra ka ahlul beyti nka diɲɛ tɔ si muso k'i ka ahlul beyti sabu e Tarawele e denw de bɛ kɛ Tarawelew ye k'i tiɲɛ ta jarakɛ denw de bɛ kɛ jara ye k'a tiɲɛ ta nkalikɛ fana ka du kɔnɔ o laada de bɛ yen nka kira fɛ yen musow de bɛ kira tiɲɛ ta den t'o dun Royaume Fadi yɛrɛ Royaume Saudiya denw de bɛ na fanga la muso tɛna ala ye nka kira ta o ye musow de nka dɔ ye dalilu dɔ jɔ o kan an b'o dalilu jɔ o kan fo bi nezi kɛ fana ko sɔrɔ k'a di n ka mɔgɔw ma kandaki don Salman el Farisi
o y'a sɔrɔ juguw nana k'u bɛna alakira ko ba Salmani Farisi radiyallahu anhu ko ka dingɛ tigɛ ko ka Madina lakori ko n'o kɛra ko jugu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ kira ye o fɔ sahabaw ye u ye dingɛ tigɛ jugu ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ bɛɛ nisɔndiyara Salmani kɔrɔ sahaba bɛɛ ko ko n balima an ka mɔgɔ parce que ale bɔra fo Farisi iraniyɛnw fɛ yen somɔgɔ wɛrɛ t'a la bɛɛ ko n ka mɔgɔ n ka mɔgɔ n ka mɔgɔ o tuma na bɛɛ ko n ka mɔgɔ kira dun fɛnɛ bɛ yen o kira k'aw si ka mɔgɔ tɛ Salmanu minna ahlal bayt Salmani ye ne ka ahlul bayt dɔ ye o tuma na ni ahlul bayt kɔrɔ de ko kira muso o tuma Salmani Farisi ye kira muso dɔ ye wa fɔ buhita lezi kɛfa ala ko ten ko kafiri tɛ ni kunna sigi la Ablaye maa si k'i bolo biri tile ɲɛ ma ni tiɲɛ fɔra ka ban sɔn min da ka di la o don n'i y'a mɛn kuma donso da ko ni tiɲɛ fɔra k'i ka sɔn ko n'i ma sɔn ko n'a a kisɛ bin n'i tulo kɔnɔ ko n'a falen n'i fari la k'i na sɔn. o de la an bɛ ahlul baytu an bɛ salatu k'u kan ka daminɛ Seydina Ali Fatima Hassan wal Hussein Zainul Abidin Muhammadul Baqir Jafar Sadiq Musa al-Qazim Ali Rida Muhammadul Jawad Ali al-Hadi Asr al-Asqari Imam al-Hujjat al-Mahdi minnu y'an ka kuduwaw ye anw ka ladegelifɛn ninnu sarima faamu Ablaye n'an sɔlil'u kan an bɛ sɔli kira jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ kan o y'o yɔrɔ bannen ye donc an bɛna kuma di an balima ninnu ma n'olu tilala dɔrɔn an bɛ don walanda kɔnɔ direct Ablaye direct ka don Nuhu ka kulun kɔnɔ direct kira ba ko k'a ye min ye kira bangeyɔrɔ la Ablaye k'o fɔ aw ye a bɛ diya Ablaye ni kɛnɛ ninnu sigi ye kira ko de kuma wɛrɛ minnu bɛ fɔ a kɔnɔ mɔgɔw k'o faamu kira ko mana na ni silamɛya kungo nana n'o fɔra kira ko kɔnɔ o bɛ faamu hakili la mɔgɔ dɔw ko mawuludu su k'an ka kuma caman taara politiki sira kan an ma taa politiki sira kan dɛ anw kumana jamana joli sira de kan sabu n'an ma kuma a kan an ɲɛ bɛ ko dɔ la n'a nana nin wajulu in tɛ sigi yan ni politiki kɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn wajulu tɛ se ka kɛ n'o kɛcogo de ɲɛna wajulu ɲuman bɛ se ka kɛ e bɛ bɔ i ka so lafiya la ka segin lafiya la o de la an bɛ to ka kangari da dɔw ye minnu bɛ ko dɔw la an ye kangari da dɔw k'u bilasira sinon o jugu t'an ye wa o jugu ti k'an ye anw ko maliyɛn bɛɛ anw ye karamɔgɔ ye wajulikɛla an mago bɛ bɛɛ de la ka ala ka diinɛ fɔ bɛɛ dɔ ma wusa an bolo ni dɔ ye ani dɔ de ko n tɛ sɔn an bɛ sira yir'i la n'i ko i tɛ sɔn sira ma a b'i kungo donc an bɛ kuma di Sise ninnu ma ani Hamza ka sɔrɔ ka don walanda kɔnɔ inshallah nastaqbiluhum bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad.